अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स मीडिया के लिए एक और ज़ूम इन सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आजकल शेख रशीद साहब ख़बरों में हैं। सुबह दोपहर शाम आप टीवी लगा लें, अखबार देख लें तो शेख रशीद साहब बेचारे पहले तो आपको हथकड़ियों में नज़र आए होंगे, साथ में सिगार भी फूंक रहे थे और फिर हथकड़ी भी उन्होंने ऊंची करके दिखाई। और ये इस ममलिकत खुदादाद में हो रहा है। कबल इसके कि हम कुछ तफसीलात में जाएं, आप इस मैट्रिक्स मीडिया के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो हैरानगी की बात है कि शेख रशीद साहब ने बात की आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, साबिक़ सदर के हवाले से, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जनाब मुकदमे बन गए कौन कौन से शहरों में। इस्लामाबाद में तो चले उन्होंने बात की, यहाँ पे एक मुकदमा बन गया। उसके बाद बलूचिस्तान हब, कराची में, सरगोदा में और मरी में भी जनाब एक मुकदमा बन गया है। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब को पहले गली गली और सड़क शहर से शहर ब शहर घुमाया गया हथकड़ी लगा के, और अब शेख रशीद साहब के साथ ये हुआ। इससे पहले सेनेटर आज़म स्वाति और शहबाज गिल साहब के साथ भी कुछ यही सलूक देखने में आया। मरहूम अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ भी 16 FIR हुई थी, उसमें भी ज़्यादातर यही मुकदमात थे कि आपने रियासत के और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की, लोगों को उकसाने की, बगावत पे उकसाने की बात की। इसी नौइयत के मुकदमात का सामना अभी शेख रशीद को भी है। और बड़ी दिलचस्प हेयरिंग भी हुई इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में। और उन्होंने कहा कि ये बयान देने की जगह पॉलीक्लिनिक है, तो मुकदमा कराची में, मरी में, दूसरे इलाकों में कैसे बन रहा है। तो उन्होंने बिल आखिर एक अच्छा ये सवाल उठाया। इसके साथ साथ जस्टिस जहांगीरी ने ये भी कहा कि ये क्या बात हुई कि वक़ूआ एक जगह पे है, मुकदमा दूसरी जगह पे है। साथ में उनका कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला आखिर कहाँ रुकेगा, कि आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और PTV के मैनेजिंग डायरेक्टर के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ अब आपके ख़िलाफ़ हो रहा है। यानी वो शेख रशीद और उनके वकील को एड्रेस कर रहे थे कि ज़रा सोचें। उन्होंने कहा कि ख़ातून सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को अगर बड़ाबेर यानी पेशावर का इलाका बड़ाबेर पुलिस गिरफ़्तार कर ले तो फिर क्या होगा। अब इसी हवाले से इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि उनके ख़िलाफ़ कोई कम से कम 60 FIR दर्ज हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक़ उसका ये था कि जी सरकारी इदारों का तमस्खर उड़ा रहे हैं और आवाम को बगावत पे उकसा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत और दहशतगर्दी के भी मुकदमा थे। और शेख रशीद का मुकदमा इसलिए भी दिलचस्प है कि उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई उसमें उनसे कलाशनिकोव बरामद की गई है, शराब बरामद की गई है और ना मालूम और क्या क्या था उनके पास। इससे ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गई हैं। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि 1995 में भी शेख रशीद साहब बहुत ज़बरदस्त नाक़िद थे बेनज़ीर भुट्टो के, और 1995 में उनकी कार से एक बग़ैर लाइसेंस के कलाशनिकोव बरामद हुई थी और वो एक मुकदमा बना, उसमें सज़ा हुई। वो भी दहशतगर्दी के दफ़ात लगा के उन पे ये मुकदमा बनाया गया। फिर कोई 2-2.5 साल उन्होंने बहावलपुर जेल में भी गुजारे। इस मरतबा भी उनसे कलाशनिकोव बरामद हुई दूसरी अशिया के हमरा। यानी 28 साल के बाद एक साहब जो उनकी किस्मत में शायद ये लिखा है कि जाली मुकदमों का उन्होंने सामना करना है, लेकिन अभी लगता है कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं। सिगार भी उसी अंदाज में पी रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं बहावलपुर जेल गया 1995-96 में, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया और उन्होंने फिर अपनी मुख्तलिफ़ दास्तानें सुनाई। उसके बाद 2008 में एक मकामी TV के लिए मैंने शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू किया। उस दौरान वो बड़े मायूस मालूम हो रहे थे जब मैं 2008 में उनसे मिला। बड़ी अपने निज़ाम इंसाफ से, जिसका भी वो इस वक्त शिकार हैं, उससे भी बड़े उनको शिकवे शिकायत थे। तो हमने सोचा कि आपके साथ वो मुख्तसर सा इंटरव्यू शेयर कर लें जो मैंने शेख रशीद साहब के साथ किया था सन 2008 में। तो मुलाज़ा कीजिए ये सवाल जवाब वो क्या कह रहे हैं। बहुत अरसा पहले जब आप बहावलपुर जेल में थे तो उस वक्त इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि
بہت ظلم آپ نے دیکھا یہاں پہ آ کے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جتنے بھی چٹھے گردیزی چیمے ہیں آدھی سے زیادہ جیل ان کے ظلم کی وجہ سے بھری ہوئی ہے، اور میں جیل سے نکل کر ان کے لیے کچھ عملی طور پہ کروں گا. کیا کیا پھر آپ نے؟ میں نکلا اس علاقے میں، لوگ بڑے پسے ہوئے تھے. میرے پاس اتنی بڑی قوت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے. اصل مسئلہ ہے کہ آدمی کو اپنی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیے. میں وہ سیاستدان ہوں جو اپنے سائز سے بڑا نہیں کھیلتا. بہت سارے لوگ مجھ سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں، لیکن میں ٹارزن نہیں بنتا. اور یہی میری کامیابی کا راز ہے کہ میں اسیس کر لیتا ہوں کہ میں اس کا متعامل ہو سکتا ہوں یا نہیں. بعض اوقات میں ریٹریٹ کرتا ہوں کیونکہ فورسز میرے مخالف بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں. اور اس ملک کی سیاست میں میں واحد آدمی ہوں جس نے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہٹ کر، کوئی خاندانی یا فائنینشیل سیٹ اپ سے ہٹ کر اتنی سیاست کی ہے. سو میں نے اندازہ لگایا، میں گیا لودھراں اور ملتان، بھاولپور، رحیم یار خان. میں نے یہ سوچا کہ یہ پسے ہوئے لوگ اور پس جائیں گے، اور جو بھی آدمی آتا ہے ان کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن آخر میں ان لوگوں کا مرہون منت ہوتا ہے. خواہ وہ صدر مشرف ہو، خواہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، الٹیمیٹلی انہی کو بلا کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں. تو آپ نے ٹارزن بننے کی بجائے انہیں کو جوائن کر لیا پھر؟ میں تو تھا ہی ان کے ساتھ. انہوں نے مجھے چھوڑا اور مجھے ٹکٹ نہیں دیا. ان کا خیال تھا کہ مجھے ختم کر دیا جائے. یہ بھی اس ملک کا ایک مافیا ہے. سیاستدان کسی ٹیلنٹڈ آدمی کو آگے نہیں آنے دیتا. کسی پارٹی کا لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی سیکنڈ لیڈرشپ ذہین ہو، ورکر ہو، سیاست کو سمجھتا ہو. گنگو تیلی قسم کے لوگ چاہتا ہے جو جے جے کریں اور بلے بلے کریں، اور آنکھ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملتی ہو، کہے کہ ہیما مالینی سے ملتی ہے. سو ایسے لوگ اس کو پسند ہوتے ہیں سیاستدان کو اس ملک میں. اور وہ کوشش کرتا ہے اندھے کی طرح ریوڑیاں اس کے خاندان میں رہیں. اور ہر سیاستدان اس وقت اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے اس ملک میں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ قوم کے بیٹے کو کوئی تیار نہیں کر رہا. لیکن آپ نے عملی طور پہ پھر اس کے لیے کچھ نہیں کیا نا؟ جو آپ میں ناکام رہا. کیوں نہ کر سکے؟ میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس حالات نہیں تھے. سارا سیاسی سسٹم اس ملک کا توڑ پھوڑ کا شکار ہے. اب جس طرح دیکھیں نا، سندھ میں پنجابی کو، پٹھان کو، اردو سپیکنگ کرنے والے کو انٹیریئر سندھ سے جس بحران سے گزرنا پڑا ہے، یہاں ایک نیشنل لیڈر کی ضرورت تھی جو ان کو سختی سے روکتا. فکری جماعتیں تو ہے کوئی نہیں نا جی. دیکھو ہر وقت پاکستان میں دو مسلم لیگیں رہی، ممڈوڑ سے لے کے، ٹوانا سے لے کے، ایوب خان کی مادر ملت سے لے کے، حامد ناصر چٹھا کے سے لے کے، اور جنیجو اور نواز شریف سے لے کے نواز شریف اور شجاعت تک. ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتی ہے، ایک اپوزیشن میں رہتی ہے، توڑ پھوڑ کا شکار ہے. سو بعض لوگوں کا داؤ نہیں لگتا، وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. بعض لوگوں کا داؤ لگ جاتا ہے، وہ خدمت کا نعرہ مار کے اقتدار میں آ جاتے ہیں.